when you're reciting it, you recite other chapters of the Quran, and then you start to say things like, I thank God the Creator, I thank God the Creator. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने कुरान को नाजिल किया है ताकि क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए रहनुमाई हो। कुरान करीम एक मुअज्ज़ज़ा है। अल्लाह ताला ने क़यामत तक इसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद लिया है कि कोई भी इसमें बदलाव नहीं ला सकेगा। कुरान में इतनी ताकत है, नूरा फतेही जैसी फहश लड़कियों के लिए भी हिदायत का जरिया बन सकता है। एक इंटरव्यू के दौरान नूरा फतेही कुरान की फजीलत बयान करते हुए कहती है कि जब तुम कुरान को पढ़ना शुरू कर देते हो तो आपका दिल करेगा कि मैं अभी और पढूं। जैसे जैसे तुम पढ़ते जाओगे तुमको मजा आएगा। बार बार खालिक और रब का नाम कुरान में पढ़ पढ़ कर इंसान का राब्ता खुदा के साथ मजबूत हो जाता है, और जैसे ही पढ़ना खत्म किया तो फिर इंसान चाहता है कि अल्लाह से माफी मांग लूं, क्योंकि हम इंसान बहुत गुनाहगार हैं, हमसे गलतियां होती रहती हैं। That is the moment where you're asking for forgiveness. That is the moment where you're asking for anything. You're making your du'as, basically. That is the moment where you're connected to God at a different level altogether. डॉक्टर जाकिर नाइक कहता है कि अक्सर लोग कुरान पर यकीन नहीं रखते जो कि गैर मुस्लिम हैं, किसी और मजहब के मानने वाले होते हैं, तो उनको कई तरीकों से साबित करवाया जा सकता है कि कुरान अल्लाह ताला की किताब है, यानी अल्लाह ताला की भेजी हुई किताब है। लेकिन उन लोगों के साथ क्या करें जो खुदा को ही नहीं मानते? तो फिर उनको कैसे साबित कराया जा सकता है कि कुरान हक किताब है? What about a person who does not believe in God himself? If a person does not believe in God, where is the question of Quran being a word of God? So now we have dealt with the majority of the people, but yet there is a large percentage who are atheists, who do not believe in God himself. जो लोग किसी भी खुदा को नहीं मानते हैं तो असल में उनको एथीस्ट कहा जाता है। और डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना है कि मैं एथीस्ट लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब आप हैरान जरूर होंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने एथीस्ट लोगों को मुबारकबाद क्यों दी है। वो इसलिए कि एथीस्ट सोचता है, क्योंकि हो सकता है एथीस्ट ने मजहब के बारे में सोचा हो और किसी मजहब में खुदा को ढूंढने की कोशिश की हो और वो मुतमईन ना हुआ हो तो खुदा की ज़ात से ही इनकार कर दिया हो, जबकि बाकी वो लोग जो कि मजहब को मानते हैं, यानी कि किसी न किसी मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उन्होंने बंद आंखों से मजहब को माना है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनके वालिदैन उसी मजहब को मानते थे। मुसलमान इसीलिए मुसलमान है क्योंकि वो मुसलमान के घर में पैदा हुआ है, और हिंदू इसलिए हिंदू है कि वो हिंदू घराने में पैदा हुआ है। लेकिन एथीस्ट सोचता है, The first thing I do is I congratulate that atheist. Now you may wonder that why is Zakir congratulating an atheist? The reason I'm congratulating him is because most of the human beings, they are doing blind belief. Most of the Christians because the father is a Christian. He's a Hindu because father is Hindu. Some of them are Muslims because the father is Muslim. They aren't thinking. This person, he's thinking. He may be coming from a religious background, but he may not agree that the God which his parents are worshipping. तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने मजीद कहा कि हमारा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसके मायने हैं कोई खुदा नहीं मगर अल्लाह। तो एथीस्ट एक तरह का आधा कलमा मानता है, यानी ला इलाह पर यकीन रखता है कि कोई खुदा नहीं। अब इसका दूसरा हिस्सा सिर्फ मनवाना बाकी है कि सिर्फ अल्लाह ही खुदा है। जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने ऐसी बात की तो हाल में मौजूद तमाम लोग दाद देने पर मजबूर हो गए। The reason I congratulate atheist is because he has said the first part of the Islamic Shahada, Islamic creed, La ilaha, there is no God. The only thing I have to do is prove to him illallah, but Allah, which I shall do inshallah. इसी तरह एक और खूबसूरत बात डॉक्टर जाकिर नाइक ने की कि मैं जब किसी दूसरे मजहब के मानने वाले को दावत देता हूँ तो मुश्किल में होता हूँ, क्योंकि सबसे पहले तो उसे ये यकीन दिलाना होता है कि तुम जिस खुदा की इबादत करते हो वो खुदा नहीं है, वो झूठा खुदा है। उसके बाद हकीकी खुदा की तरफ यकीन दिलवाता हूँ, जिस पर काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन एथीस्ट के मामले में मेरा आधे से ज़्यादा टाइम बच जाता है। बस सिर्फ ये यकीन दिलाना पड़ता है कि अल्लाह की ज़ात मौजूद है, तो उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ यकीन दिलवाता हूँ। To the other non-Muslims first, I have to prove to him that the God he is worshipping is false. So half the time I waste in trying to prove that the God he is worshipping is false. Here, half my job is done, La ilaha. Only thing left for me is Allah. And then Muhammad Rasulullah. अब डॉक्टर जाकिर नाइक ने तरीका बता दिया कि एथीस्ट को कैसे यकीन दिलाना होगा कि अल्लाह की ज़ात मौजूद है। डॉक्टर जाकिर नाइक कहता है कि जब कोई किसी चीज़ से इनकार करता है, मतलब अगर वो खुदा से इनकार करता है, तो फिर उसको खुदा की तारीफ का भी पता होगा।
اس بات کو مثال سے واضح کیا کہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ اگر میں اس کتاب کو ایک کلم سمجھتا ہوں تو تم کہتے ہو کہ نہیں یہ کلم نہیں ہے، تو مطلب تمہیں کلم کے بارے میں پتا ہوگا کہ کلم کس طرح کا دکھتا ہے، اور اگر میں کتاب کو کتاب سمجھتا ہوں تو تم انکار کرتے ہو کہ نہیں یہ کتاب نہیں ہے، تو مطلب کہ تمہیں کتاب کے بارے میں پتا نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خدا سے انکار کرتا ہے تو میں اس سے ضرور پوچھوں گا کہ تمہاری نظر میں پھر خدا کون ہو سکتا ہے۔ Now anyone who says he does not believe in God, first I'll ask him, what is the definition of God? For you to say it is not a pen, you should know the definition of pen. If you don't know the definition of pen, you cannot say this is not a pen. ایتھیسٹ جھوٹے مذہب کو اسی لیے ریجیکٹ کرتے ہیں کیونکہ جب وہ یہ سوچتے ہیں کہ ان کے خدا کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، ان کے خدا جنگوں میں ہار جاتے ہیں اور ان کے خدا جھوٹ بھی بولتے ہیں، تو وہ ان جھوٹے مذاہب کے خداؤں سے انکار کر جاتے ہیں۔ جبکہ اسلام کے لیے ایتھیسٹ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام بے رحم مذہب ہے، امن والا مذہب نہیں ہے، اسلام میں عورتوں کے حقوق نہیں ہیں، تو اس لیے وہ حقیقی خدا سے بھی انکار کر جاتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہاں پر یہ کہا ہے کہ میں بھی ایسے اسلام کو نہیں مانتا جس میں یہ سب ہو، بلکہ میں جس اسلام کو مانتا ہوں اس میں عورتوں کے لیے بھی حقوق ہیں، امن والا مذہب بھی ہے اور رحم والا مذہب بھی ہے۔ So they reject the God. Who are they rejecting? They are rejecting the false gods. La ilaha. Similarly, someone, if he believes Islam is a merciless religion, Islam is the unscientific religion, Islam is a religion which does not give rights to the woman, and he rejects this Islam, I say, even I reject such Islam, because I know that Islam is a merciful religion. ڈاکٹر ذاکر نائک یہ کہتے ہیں کہ جب ایتھیسٹ جھوٹے خداؤں سے انکار کر جاتے ہیں تو یہاں موقع ہے کہ ان کے سامنے اصل خدا کی تعریف لائیں تاکہ وہ سیدھی راہ پر آ سکیں۔ اس پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ خدا کی بہتر تعریف قرآن مجید میں ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ When these people are rejecting the false God, we have to present to them what is the true God. Allah subhanahu wa ta'ala, given in the Quran, is from Surah Ikhlas, chapter number 112, verse number 1 to 4, which says, Kul huwa Allahu ahad. Say, He is Allah one and only. Allahu samad. Allah, the absolute and eternal. Lam yalid wa lam yulad. He begets not, nor is begotten. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. There is nothing like Him. اب اگر کوئی اس طرح سے خدا کو سمجھتا ہے اور قرآن میں جو تعریف بیان کی گئی ہے اس کے خدا پر یہ پوری اترتی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں اس کو خدا ماننے میں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنا اسی لیے ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض قرار دیا ہے کیونکہ اس سے ہم اپنی عقل استعمال کر کے بھی حق کو جان سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو لوگ سوچتے نہیں وہ اندھے اور گونگے ہیں۔ جب ہم کائنات میں موجود چیزوں پر غور کریں تو کوئی بھی مان لے گا کہ خدا ہی سب کر رہا ہے، اس نظام کو چلانے والا کوئی تو موجود ہے۔ اللہ ہم سب کو سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے ان جوابات سے آپ ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے۔ اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل دین سپیچز۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔